Welcome to a day in my life kas may isang ambisyosa kin pilingera. Iso nga nag-vlog aklatan. Ket tatangal daw kit i-flex komanda gito'y ubrak dito'y balay no kas nga awan ti is-schedule ko nga papapanan kas kada agriband kin agpalengke. Aging ganang agbanbantay nak ato'y tindaan, gasto'y ter aramidik iti bigat. Amuno na kitagdalusak pay laeng, sakto makita dagito'y kamatis ko nga napunpunwan iti mulmula. Kin bungbunga. At ang aron ti pakaragsaka kiti bigat no makitkitak nga adamit tin ti haharbesten tayo dita nga makakamkamatisin ta isupay nga rudmet dagiti katangen tayo. Ti kwento ng orda ta kamatis kiti so dagita dagiti ginabulbulok nga kamatis idi nga tinagkulaeng dita igigid ket idi nagtutubo da ket minay sa maysak nga ingkabil ita pagkabilan mi ket tagtubo damit di umuno nati amuklaeng ket agbalin nga halaman ko tawan nga rod karga na ata nga plant box ko ngiming na bumayagkit nagsabong damot kas kada nagbungan iso nga nagragsak ti pa nagkitkitak inal daw nagmayat da nga mingmingan lalo no adu nga rod iti makitkitam nga bungbunga da iso nga todo alaga na mitatan igalot ko dita tatno madida nga aglipay.